ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ PM ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲା ଦେଖ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠର MCQ ଡିସ୍କସନ୍ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ତାର ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ ସରିସାରିଛି। ଯଦି ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନଥିବ ତେବେ এই ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପାଇଯିବ। ଆଜି ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ 35 ନମ୍ବର ଠାରୁ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଡିସ୍କସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ MCQ ମନେ ରହିଯାଏ, କାହିଁକି ନା 4ଟା ଅପସନ୍ ଥାଏ। ଯେ ତୁମ ଡିସ୍କସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେତିକି ହେଉଛି ସବୁତିକ କ୍ଲାସ୍ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର MCQ ଘୋଷିବାକୁ ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକି ସବୁତିକ ଡିସ୍କସନ୍ ହିଁ ମନେ ରହିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲା, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖ 35 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, କେଉଁ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ପିଲେ 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1888 ମସିହାରେ। ବୁଝିପାରିଲ, ମାନେ 1888 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 36 ନମ୍ବର, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ଏକ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନାମକ କ'ଣ ଥିଲା? ପିଲେ କାହାର ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯାଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା? ନା ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା। କ'ଣ ପିଲେ? ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା। ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଦେଖ 37 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, କେବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରାଜକୋଟରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ? ପିଲେ ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ରାଜକୋଟରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ? 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 1891 ମସିହାରେ। କେବେ? 1891 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରାଜକୋଟରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 38 ନମ୍ବର, କେଉଁଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବ ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ପିଲେ 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କେଉଁଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ। କେଉଁଠାରେ ପିଲେ? ଯେଉଁ କଳା ଘୋରା ଭେଦଭାବ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି, ଯେଉଁଟାକି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲେ 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି, ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଅତ୍ୟାଚାରର ଏକ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଅତ୍ୟାଚାରର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁଥିଲେ। ପିଲେ ଏଇଟା ଅତ୍ୟାଚାରର ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ କ'ଣ? ଏକ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ, କ'ଣ? ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା। ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଠିକ୍ ଥିଲା। ସେମାନେ ବସି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜନଗଣ ଅସ୍ୱସ୍ଥକର ପରିବେଶ ଥିଲା। ନାମକରଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କ'ଣ? ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏଠି ଥିଲେ ଦେଇଦେଇଛି, ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ସିଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଠି ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଦେଖ 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ? ପିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ପିଲେ 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଯେଉଁଟାକି 1894 ମସିହାରେ। ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1894 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ପିଲେ ପ୍ରତିଦିନ PM ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ କିଛି ନା କିଛି ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ସହିତ ମ୍ୟାଥ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ସାଇନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଇଂଲିଶର ଟିକେ ଡିଲେ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାରଲି ଇଂଲିଶର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କେବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ? 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ? ନା 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ। 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଫେରିଲେ। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି, ନା ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମିର କେତେ ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ? ପିଲେ କେତେ ଅଞ୍ଚଳରେ? ନା 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ, ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମନେ ରଖିବ, 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ମାନେ ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ, ମନେ ରଖିବ। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ନଥିଲେ? ଦେଖ ପିଲେ 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ସାମିଲ ନଥିଲେ? ନରହରି ପାରିଖ ଥିଲେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ ଥିଲେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସାମିଲ ନଥିଲେ। ତେଣୁକରି 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? କିଏ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ପିଲେ? ଦେଖ 44 ନମ୍ବର ମହାଦେବ ଦେଶାଇ। ମହାଦେବ ଦେଶାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ? ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସାମିଲ। ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ, 44 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି, 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ଥରେ ଯଦି ତୁମେ ଡିସ୍କସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭାଗ ନେଇଥିବ, PM ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ।
अहमदाबाद कारखाना श्रमिक मैंने शतकड़ा केते भाग मजूरी वृद्धि दाबी करते केते भाग मजूरी बढ़ाई से कहते ना ऑप्शन सी 35 भाग केते भाग 35 भाग मजूरी वृद्धि दाबी करते। 40 नंबर कहीं गांधीजी इंडियन ओपिनियन नामक एक संवाद पत्रिका प्रकाश कले गांधीजी कहीं इंडियन ओपिनियन नामक एक संवाद पत्र प्रकाश करते पिले 40 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी श्वेतांग मानक अत्याचार संबंध में जनसाधारण को अवगत करने कौन करने ना श्वेतांग मानक अत्याचार संबंध में जनसाधारण मानक जनवाई सी कौन करते ना इंडियन ओपिनियन नामक एक संवाद पत्र प्रकाश कले। ठीक अच्छे पिले परवर्ती प्रश्न 47 नंबर को जीवा 47 नंबर प्रश्न देख कौन रही केउ मसीह गांधीजी प्रथम थर पर सत्याग्रह नामक अस्त्र दक्षिण आफ्रिकार प्रचलन कले देख बोले केउ मसीह गांधीजी प्रथम थर पर सत्याग्रह नामक अस्त्र दक्षिण आफ्रिकार प्रचलन कले 47 नंबर ऑप्शन डी हूँ सठिक उत्तर 1906 मसीह केवे 1906 मसीह गांधीजी प्रथम थर पर सत्याग्रह नामक अस्त्र दक्षिण आफ्रिकार प्रचलन कले। पिले कमेंट सेक्शन कमेंट कर जनइब कहार केतटा ठीक होची। दक्षिण आफ्रिकार गांधीजी अहिंसा आंदोलन समय शासन मुख्य किए थे पिले जो दक्षिण आफ्रिकार गांधीजी आंदोलन करते सेटाकर शासन मुख्य किए थे पिले 48 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तर हम ऑप्शन ए जोटा कि जनरल स्कॉट्स के पिले जनरल स्कॉट्स थे जनरल स्कॉट्स थे कौन सेटाकर शासन मुख्य। परवर्ती प्रश्न को जीवा देख पिले 49 नंबर प्रश्न कौन रही ना केउ मसीह गांधीजी साबरमती ठारे एक आश्रम प्रतिष्ठा करते केउ मसीह गांधीजी साबरमती ठारे एक आश्रम प्रतिष्ठा करते 49 प्रश्न सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी 1916 मसीह गांधीजी साबरमती ठारे कौन कले एक आश्रम प्रतिष्ठा करते। परवर्ती प्रश्न पिले देख 50 नंबर प्रश्न गांधीजी को दक्षिण आफ्रिकार केउ कारागार में बंदी कर रखाई पिले वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गांधीजी को दक्षिण आफ्रिकार केउ कारागार में बंदी कर रखाई 50 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग कौन पिले दक्षिण आफ्रिकार जोहान्सबर्ग कारागार में गांधीजी को बंदी कर रखा जाई थिला। 50 नंबर सरला पिले परवर्ती प्रश्न को जीवा 51 ठू करवा 51 नंबर को जीवा निम्नलिखित मध्यरु किए गांधीजी सत्याग्रह को विरोध करि नथिले निम्नलिखित मध्यरु किए गांधीजी सत्याग्रह को विरोध कर नथिले पिले 51 सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी जेबी कृपालिन के पिले जेबी कृपालिन। 52 नंबर प्रश्न देख निम्नलिखित मध्यरु केउटा गांधीजी नेतृत्व में भारतर प्रथम सफल अहिंसा आंदोलन था निम्नलिखित मध्यरु केउटा गांधीजी नेतृत्व में भारतर प्रथम सफल अहिंसा आंदोलन था। 52 नंबर प्रश्न हूँ कौन ए जोटा कि चंपारण आंदोलन बुझीपार चंपारण आंदोलन गांधीजी द्वारा भारत में प्रथम सफल अहिंसा आंदोलन थिला। परवर्ती प्रश्न 53 को जीवा 53 केउठारे प्लेग बोनस प्रत्याहार करदेवार श्रमिक और मालिक मान मध्य कलह सतुरात होता कौटे पिले ना अहमदाबाद लुगा कारखाना तेणुकर अहमदाबाद हूँ सठिक उत्तर। पिले 54 नंबर क्वेश्चन को जीवा केबे दिल्ली रे रावलता आईन विरुद्ध में हिंदू और मुसलमान एक शोभा यात्रा पुलिस गुली वर्षण करते पिले 54 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची 1919 मार्च 20 केबे 1919 मार्च 20 तारीख में एक मुसल आ हिंदू मान गोटे शोभा यात्रा जाऊला तापर कौन है पुलिस कौन करथिला गुली वर्षण करथिला। परवर्ती प्रश्न को जीवा पिले देख 55 नंबर प्रश्न 55 नंबर सरकारी हिसाब अनुଯାयी जालियानवाला हत्याकांड में केते जनकर मृत्यु होता पिले सरकारी हिसाब अनुଯାयी जालियानवाला में केते जनकर मृत्यु होता ना 55 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची 379 ए 379। परवर्ती प्रश्न 56 नंबर को जीवा यंग इंडिया पत्रिकार संपादक किए थे यंग इंडिया पत्रिकार संपादक किए थे पिले 56 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्रिकार संपादक किए थे ना महात्मा गांधी। तापर देख 57 नंबर देती नवजीवन पत्रिकार संपादक किए थे मन रखिए पिले सबुत संपादक 57 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर भी से महात्मा गांधी नवजीवन संपादक किए थे महात्मा गांधी। परवर्ती प्रश्न को जीवा 58 नंबर देख केउ आंदोलन थिला गांधीजी प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन केउ आंदोलन थिला गांधीजी प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन पिले 18 नंबर ए हूँ सठिक उत्तर 1919 रावलता आईन पिले 1919 रावलता आईन थिला गांधीजी प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन। 59 नंबर देख निम्नलिखित मध्यरु केउटा प्रथमे संगठित होता निम्नलिखित मध्यरु केउटा प्रथमे संगठित होता पिले 59 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची चंपारण आंदोलन भारतर प्रथम आंदोलन कोटा पिले चंपारण आंदोलन। परवर्ती प्रश्न को जीवा 60 नंबर प्रश्न देख
निम्नलिखित मध्यरु किए गांधीजी सत्याग्रह को विरोध करथिले निम्नलिखित मध्यरु किए गांधीजी सत्याग्रह को विरोध करथिले 60 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बिले सुरेंद्रनाथ बनर्जी गांधीजी सत्याग्रह को कौन करथिले विरोध करथिले ठीक अछि परवर्ती प्रश्न को जिबा पिले देख 61 नंबर पिले कहूची पाठ तो समस्त पढ़िबे किंतु जो माने रिवीजन करिवे से माने ही अधिक मार्क रखिबे तेणुक रिवीजन प्रति ध्यान दियो सरकारी हिसाब अनुसार जालियानवाला हत्याकांड रे केते जण आहत होइतिले केते जण पिले आहत होइतिले मन रखिबो 1200 जण कोन होइतिले आहत होइतिले पिले 62 नंबर देख काइजरी हिंद रो अर्थ कोन पिले काइजरी हिंद रो अर्थ होची हिंदुस्तान रो सम्राट काइजरी हिंद रो अर्थ होची कोन हिंदुस्तान रो सम्राट परवर्ती प्रश्न को जिबा 63 नंबर प्रश्न देख इंग्रेज सरकार बर्बरचित कार्यर प्रतिवाद स्वरूप किए नाइट पद उपाधि त्याग करथिले पिले किए नाइट पद छाड़ देथिले 63 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होची रविंद्रनाथ ठाकुर के बिले रविंद्रनाथ ठाकुर नाइट पद को कोन करथिले छाड़ी देथिले से जो जालियानवाला हत्याकांड रे रागी करी माने कोन क्रोधान्वित होइकी तापर देख क्यों इंग्रेज जनरल को द्वारा जालियानवाला हत्याकांड संगठित होता पिले क्यों इंग्रेज जनरल को द्वारा जालियानवाला हत्याकांड संगठित होता उत्तर होची जनरल डायर ऑप्शन बी कौन पिले 64 नंबर रो ऑप्शन बी होची सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न को पिले जिबा देख 65 नंबर प्रश्न जोटा कि आज शेष प्रश्न गांधीजी को गण आईन अमान्य आंदोलन हिंसात्मक दिगरे गति करिवार आशंका करी किए गांधीजी को विरोध करथिले 65 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए आनी बेसांत कौन पिले आनी बेसांत ठीक अछि पिला माने रहउची आयोग क्लास रे आमे इंग्लिश रो किछि रिवीजन करबा ता सहित साहित्य रो मध्ये किछि प्रतिदिन रिवीजन करबा ठीक अछि पिले आयोग क्लास रे भेट हबा सेतला समस्त विदाय।